बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। आप देख रहे हैं कश्मीर क्राउन और मैं शाहिद इमरान। नाजरीन, आज मेरे एहसासात, मेरे जज्बात बहुत ही बुलंद है। और क्यों बुलंद है? आज कश्मीर के एक गरीब बच्चे ने IIT का एग्ज़ाम पास किया है। जी हाँ, मैं अपने दोस्त, अपने छोटे भाई अंजर नज़ीर की बात कर रहा हूँ। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। बराह रास्त इस वक्त ये कुपवारा के एक दूर दराज इलाके से, जिसका नाम सहीपोरा लंगेट है, वहाँ से इस वक्त मेरे साथ मौजूद है मेरा छोटा भाई और इस वतन अजीज़ का बेटा। लेकिन इस स्टोरी में एग्ज़ाम्स तो हर एक पास करता है, लेकिन IIT का एग्ज़ाम पास करना अपने आप में एक बहुत ही बड़ा सवाल है। और जब आपका माहौल, आप खुद देख सकते हैं कि गरीबी को झेलने के बावजूद, स्ट्रगल करने के बावजूद इस लड़के ने कैसे सरवाइव किया, आप खुद देख सकते हैं। इनके रिश्तेदार, इनके अब्बा जान भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, नज़ीर साहिब। क्योंकि इनकी आंखों में एक अलग किस्म का इंतज़ार मैंने पाया अपने बेटे के लिए। लेकिन बेटा आखिरकार ऐसा काम कर गया जिसने पूरे कश्मीर को इस वक्त एक प्राउड, एक फख्र सा महसूस होने लगा हम सबको, जब अंजर की खबर आई सामने, इस छोटे भाई की खबर आई सामने। 19 साल का ये लड़का आज बाइस फख्र है, आज बाइस तारीफ है। मैं थोड़ा सा आपको दिखा दूं, यही गलियां और इन्हीं गलियों में चल के अंजर ने IIT जो है एग्ज़ाम पास किया है, JEE का एडवांस एग्ज़ाम। हालांकि काफ़ी टफ होता है ये एग्ज़ाम, आप खुद इसमें जान सकते हैं कि JEE मेंस जो जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन होता है, मेंस क्वालिफाई करना एक बड़ी बात होती है। लेकिन आप जब JEE एडवांस क्वालिफाई करते हैं तो वाकई में कश्मीर के हर एक बच्चे के लिए आज ये मशाल राह है, आज एक रोल मॉडल है। कितना शरीफ, कितना सादा मेरा छोटा भाई और इस वतन अजीज़ का बेटा। आप खुद देख सकते हैं कि अभी जब हमने इनसे बात की तो इन्होंने कहा कि मुझे पूरी उम्मीद थी कि मुझे ये एग्ज़ाम इसलिए पास करना है क्योंकि मैं एक गरीब ख़ानदान से हूँ, क्योंकि मेरे बाप ने आज तक एफर्ट नहीं किया। इवन मेरी तालीम पर जो खर्चा लग रहा था, मैंने स्ट्रगल करके, मैंने अपनी ज़िंदगी में जद्दोजहद करके आज तक अपनी तालीम हासिल की है। सबसे पहले अंजर, मेरी तरफ से आपको मुबारक। और मैं आपके साथ वादा करता हूं कि कश्मीर क्राउन की तरफ से आपको जितनी भी मदद चाहिए, आपके जाने में, आपके आने में, आपको IIT में जितना भी खर्चा लगेगा, इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि आपका सारा खर्चा जो है उसके हवाले से हम एक मुहिम छेड़ें, हम एक मूवमेंट छेड़ें। लेकिन आप सबसे पहले अपने बारे में बता दीजिए कि कैसे आपने ये एग्ज़ाम पास किया और क्या आपको कभी लग रहा था कि वाकई ऐसा एग्ज़ाम पास करना एक बहुत बड़ा काम है? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है, माय नेम इज़ अंजर। मैं पहले अल्लाह का बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। जब मैंने टेंथ एग्ज़ाम दिया, इसके बाद मैंने घर वालों से मशवरा किया कि मैं क्या लूँ, किस सब्जेक्ट में जाऊँगा। तो घर में किससे मशवरा किया आपने? घर में मैंने अपने पापा से मशवरा किया, अपने मम्मी से मशवरा किया और अपने अंकल से भी। ठीक। उसके बाद उन्होंने कहा कि मैंने उनसे कहा कि मैं नॉन मेडिकल लेना चाहता हूँ। उन्होंने कहा ठीक है, आप लीजिए, हम जो हम तक होगा हम इसमें आपको ताउन करेंगे। आप घबराइए नहीं, आपको इस वक्त प्रेशर भी होगा, क्योंकि मैं अपने कैमरामैन से बता दूं कि हम थोड़ा सा बाहर जाके उन गलियों की तरफ जाएंगे। अंजर मेरे साथ आ जाएंगे जिन गलियों से आज तक आप गुजर के इस मकाम पर पहुंचे हैं। तो अंजर, ये बता दीजिए मुझे, तो फिर आपने कैसे चूज़ कर लिया कि मुझे नॉन मेडिकल ही, और किसने आपका सपोर्ट किया? मेरे पापा ने मुझे सपोर्ट किया कि नॉन मेडिकल। फिर जब मैंने नॉन मेडिकल लिया, उसके बाद मैंने फाउंडेशन कोचिंग किया काई में। तो उससे पहले इब्तिदाई तालीम जो है वो कहाँ से हासिल किया आपने? मैंने शाहिद। तो मैंने सुना है कि गवर्नमेंट स्कूल से ही आपने पढ़ा है? गवर्नमेंट स्कूल मंडीगांव। अच्छा, मंडीगांव। उसके बाद मैंने भी मंडीगांव में हाई स्कूल से पास किया था। अच्छा। और इसके बाद मैं हायर सेकेंडरी लंगेर गया, वहाँ से मैंने 12th पास किया।
अच्छा, वहाँ से 12th पास किया. तो आपकी ज़िंदगी में कोई हादसा भी हुआ है, हमने सुना है. हाँ हाँ, मेरी ज़िंदगी में बहुत हादसा. क्या? जब मैं पैदा हुआ इस वक्त मेरी हालत बहुत ख़राब थी. अच्छा. घर वालों को भी परेशानी हो गई, हम इससे क्या करेंगे, क्या नहीं करेंगे. फिर जब उन्होंने मुझे बहुत से अच्छी तरह से पाला और हस्पताल में मुझे लिया, और उसके बाद मुझे डॉक्टर ने देखा और उन्होंने भी आप घबराए, हम इसका इलाज करेंगे. फिर मुझे इलाज किया और 7 ऑपरेशन मुझे आए. अच्छा, 7 ऑपरेशन आज तक सर्जरीज आपको आई है. अंजर, आपको पता है आपने कौन सा काम किया है आज? आपको ये पता है? हाँ, आपने पूरे कश्मीर को आज फ़ख्र महसूस कर रहा है, आप पे बच्चा फ़ख्र महसूस कर रहा है. तो मुझे बताएं, फिर आपको इस एग्ज़ाम के बारे में कैसे पता चला? फिर मुझे एक दोस्त मिला, उन्होंने मुझे बहुत हेल्प किया. उन्होंने मुझे बताया कि आप ऐसे, जब मैंने 12th पास किया उसने मुझे बताया कि आप IIT के लिए जाओ. जब मुझे IIT तो 12th में कितने मार्क्स थे या 10th में कितने मार्क्स थे? मुझे 60% मार्क्स. अच्छा, 60%. 12th में भी 10th में भी. ठीक, आगे फिर? उसके बाद मुझे वो दोस्त मिला, उन्होंने मुझे कहा कि आप NCERT कंसल्ट कीजिए. मैंने फिर किताब लाई, उन्होंने इन किताबों का नाम भी बताया जिन्होंने इन किताबों को लिखा है. फिर मैंने जब वो लाई और फिर एग्ज़ाम के लिए मैं गया और मैंने एग्ज़ाम पास किया. तो पहले ही अटेम्प्ट में किया? हाँ, पहले ही अटेम्प्ट. तो कैसे, मतलब क्या, न कोचिंग न कुछ, मतलब ये कैसे? ये तो राज की बात है ना. राज की बात यह है कि मैं दिन में से मैं सुबह उठता था और नमाज फजर के वक्त में उठता था और पढ़ना शुरू करता था. और इसके बाद मैं शाम से उठता था और शाम से हम डिनर करते थे. फिर इसके बाद मैं ये फिर पढ़ना स्टार्ट करता था तक 12 बजे तक. तो ठीक है, फिर आपकी ज़िंदगी में कभी लगा आपको कि मतलब आपका टारगेट था कि मुझे पास करना है सीधे ये एग्ज़ाम, कि आपने ऐसे ही एज ट्राई की थी? मुझे लग रहा है कि मैं इसको क्वालिफाई करूँगा, करके ही रहूँगा. अच्छा, ये मैंने डिसाइड किया था. अच्छा, आपने डिसाइड किया था कि मुझे ये करना ही करना है. लेकिन IIT के लिए तो लोग दिल्ली जाते हैं कोचिंग करने के लिए, बॉम्बे जाते हैं, श्रीनगर जाते हैं. आप तो ये गाँव, इसका नाम सहीपोरा शायद है. तो आपके वालिद साहिब, आपकी घर की हालत जो है काफ़ी ख़राब है, मैंने सुना है. इवन आपके एग्ज़ाम्स के लिए जब फ़ी भरना था 1400 रुपीज़, वो कहानी मुझे बता दीजिए. जब मुझे 1400 थी तब मेरे पापा के पास थे या नहीं थे. मैंने उनसे कहा कि मुझे फीस दो. अच्छा, मुझे चाहिए, पापा ने बहाना किया नहीं है. फिर उन्होंने कहा कि आप, फिर उन्होंने ढूंढ कर लाया और दिया मुझे. मुझे 5 बजे शायद बंद हो रही थी, तब मुझे 4 बजे. तब तक पैसों का अरेंजमेंट नहीं होता था? फिर 4 बजे अरेंजमेंट हुआ. फिर मैंने पेमेंट 1400 रुपये का. ठीक, फिर आपने भर दिया. हाँ. फिर मैंने JEE एडवांस के लिए गया और एडवांस एग्ज़ाम दिया. और इसके बाद जब रिज़ल्ट आया और मुझे ये भी सुना हमने कि रिजल्ट आने के बाद आपको पता ही नहीं था कि रिजल्ट आया है. हाँ, मुझे नहीं पता था. मेरे पास मोबाइल था. अच्छा, मोबाइल ही नहीं है. मोबाइल के पास. और ये भी मैंने सुना कि आपके घर में सिर्फ एक मोबाइल है. एक ही मोबाइल था. वो सब लोग यूज करते हैं? सब लोग यूज करते हैं. अच्छा, सब लोग. आपके पास मोबाइल नहीं था, इसीलिए आपको पता ही नहीं चला. हाँ, इसलिए. फिर दोस्त ने मुझे कॉल किया कि आपने JEE में एडवांस क्वालिफाई किया और मैं बहुत खुश हूँ. अच्छा, आप बहुत खुश हो गए. हाँ, तो इस खुशी के सफर में सबसे बड़ा क्रेडिट आप किसको देना चाहते हैं? इस खुशी को मैं सबसे क्रेडिट मैं अपने उस्तादों को देना चाहता हूँ. अच्छा. फिर अपने बाप और माँ बाप को, इसके बाद अपने मामा को भी. मामा को भी. तो मामा कहाँ है आपकी? उनसे मैं मिलना चाहता हूँ. उनको बुलाइए 1 मिनट. ये तो नाव क्या शुता है? जबीना. मैंने तरफ शुता है मुबारक. तो शो पता इत लाल यम छ पौध गसान, ये कहाँ मोज आसान किस्मत वाजी यम इथन गुलाबन वाकई दिवान जन्म. तो मे वन तो वनस चूँकि मुबारक सान तरफ कश्मीर क्राउन तरफ ये अमिस बच्चस आज इंशाल्लाह जरूरत यमन सत. तो क्या ये वन यम तुम लूक वुचान वनस? तो क्या ये मतलब मे वन तो अत सफरस मज चूँकि वनस तुम मुबारक बदी हुंद मुकाम. तो क्या यसान वन पन्निस अत सफरस मुतलिक? Allah Taala gets karun kamyab. हाँ, बिल्कुल. बुजुर्ग कर. तरक्की गैस दूँ. मैं बूझ एम तो वारिया सफर तुलमुत एम बच्चन. मैं वारिया सफर 5 सर्जरी. अच्छा. बेजाय सी
تُلُن واریاہ یہِ ایڈمِٹ اوس واریاہَس کالَس مےٚ بوٗز کہِ وقتی طور چھُنہٕ أمِس پونٛسہٕ تہِ اوسمُت بَنان کینٛہہ. گورنر اوس نہٕ پونٛسہٕ تہِ بَنان کِہیٖنۍ تہٕ ٲسۍ کَران اورٕ یورٕ ژھرٛٹھ پَتہٕ حظ کٔر أمِس اللہ تعالیٰ ہَن مہربٲنی سوٗزِن کوٚرُن أسۍ یہِ کھڑا. چلو انشاءاللہ سورُے گژھِ ٹھیٖک. تو ان کے والد صاحب کے ساتھ میں بات کرنا چاہوں گا. ہماری طرف سے آپ کو مبارک ہے نذیر صاحب. تو یہ بتا دیجیے کہ تُہۍ کیٛاہ چھُو یژھان وَنُن وٕنکٮ۪نَس چوٗنٛکہِ واریاہ مُصیٖبت چھُ تۄہہِ تہِ تُلمُت أمِس بَچَس. خۄدایَس کُن حظ کہِ تٔمۍ کوٚر یہِ اَکھ بوٚڑ اَکھ احسان اَسہِ پٮ۪ٹھ کہِ یہِ کوٚرُن کامیاب اَتھ مَرحلَس منٛز. اللہ تعالیٰ کٔرِنۍ پرٛٮ۪تھ کٲنٛسہِ فضل یِمو مَرحلو مٔنٛزۍ گُزرنہٕ خٲطرٕ دِنُکھ ہٮ۪مت تہٕ حوصلہٕ. بہٕ چھُس شُکُر گُزار پرٛٮ۪تھ کٲنٛسہِ أکِس اُستاد سُنٛد. تۄہہِ اووا زانٛہہ یہِ سمجھ یُتھُے أمِس رِزلٹ درٛاو کہِ أمۍ کیٛاہ کوٚر چوٗنٛکہِ مےٚ بوٗز یہِ کہِ تۄہہِ اوسوُ گۄڈٕ وَنان کیٛاہ تام ایٚگزام چھُس کالِفاے کوٚرمُت. مےٚ حظ اوس نہٕ اَمیُک کانٛہہ اندازَے کانٛہہ کہِ یہِ کیٛاہ چھِ یہِ کیٛاہ تعلیٖم یہِ کوٚت واتہِ تہٕ وۄنۍ گوٚو پَتہٕ بوٗز مےٚ پَتہٕ حظ گٔے بےحد خوشی مےٚ یہِ چھِ واریاہ عہدٕ بوٚڑ عہدٕ تہٕ اللہ تعالیٰ ہَس کُن شُکُر کہِ أمۍ کوٚر یہِ کامیاب ایٚگزام. اچھا یہِ تہِ بوٗز مےٚ کہِ وقتی طور چھُنہٕ تُہۍ مطلب پونٛسو رٔنٛگۍ چھُ اوسمٕتۍ پریشان باقٕے چوٗنٛکہِ وٕنہِ تہِ چھِ حالت تۄہہِ اللہ تعالیٰ یہِ چھُ آسان سٹرگل زندگی ہُنٛد اکھ مرحلہٕ آسان تہٕ تُہۍ کیٛاہ چھُو یژھان وَنُن اَتھ مُتعلِق؟ اَتھ مُتعلِق حظ یِہوٚے کہِ اللہ تعالیٰ کٔرِنۍ فضل پَننُے کہِ سُہ کٔرِنۍ اَسہِ پَننُے ہیٚلٕپ تہٕ دُنیاہَس منٛز کٔرِنۍ پرٛٮ۪تھ کٲنٛسہِ سہل تہٕ آسان زندگی گُزارنُک. چلو شکریہ. تو انظر یہ مجھے بتائیے آپ کہاں پہ پڑھائی کرتے تھے, وہ ہمیں تھوڑا سا دکھا دیجیے اندر, ہم آپ کے ساتھ چلیں گے. میں اپنے کیمرہ مین کو بتا دوں کہ وہ بھی ہمیں فالو کرے. کہاں پہ آپ یہ چلیں پلیز. اچھا یہی آپ کا کمرہ, اور میں نے یہ بھی سنا کہ یہاں پہ گیسٹ روم بھی ہے, سارا کچھ ہے, ایک ہی کمرہ ہے آپ کا, تو از اٹ رائٹ؟ تو یہیں پہ آپ کرتے تھے پڑھائی. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. تو پھر ڈسٹربنس بھی ہوتی تھی بیچ میں؟ بہت ڈسٹربنس, بہت ڈسٹربنس ہوتی تھی. اچھا بہت ڈسٹربنس. گھر والوں کی طرف سے بھی وہ کوئی بھی آ رہا تھا وہ یہیں پہ بیٹھا تھا, مجھے بہت کیونکہ ایک ہی گیسٹ روم ہے آپ کا. ایک ہی گیسٹ روم تھا. ٹھیک. تو پھر کیسے مینیج کرتے تھے آپ؟ پھر میں ان کو بولا تھا کہ ان کو دوسرے کمرے میں لے جاؤ, مجھے پڑھائی کرنا ہے. پھر مجھے انہوں کو بھیجا تھا, انہوں کو یہاں سے نکال کر وہاں دوسرے کمرے میں بھیجتے تھے, پھر میں پڑھتا تھا. اچھا تو آپ نے یہ مینیج کیا ہے سارا کچھ. تو اچھا یوٹیوب پہ بھی؟ ہاں یوٹیوب پہ بھی میں بہت پڑھتا تھا, یوٹیوب کنسلٹ میں. تو پھر فون پہ لڑائی تو نہیں ہوتی تھی؟ نہیں لڑائی نہیں ہوتی, پہلے میں پھر وہ بھائی کرتا. اچھا پہلے آپ کرتے تھے پھر بھائی کرتا تھا, تو آپ نے ٹرن رکھی تھی. ٹھیک ہے. تو انظر یہ بتا دیجیے اب آگے کا سفر کیا کرنا ہے آپ کو, کیسے وہاں پہ جانا ہے, کب جانا ہے, تو آگے آپ کا خرچہ ورچہ کیا ہے؟ آگے آپ انشاءاللہ اللہ ہمیں مدد کرے گا, اور میں یہی امید کرتا ہوں کہ اللہ ہمیں مدد کرے. ابھی تک کاؤنسلنگ ہی چل رہی ہے کہ کب آئی آئی ٹی ملی ہے, آئی آئی ٹی روڑکی ملی ہے. آئی آئی ٹی روڑکی میں آپ کا ایڈمیشن, تو ایڈمیشن کے لیے فی وی وہ بھر دیا آپ نے؟ سیٹ کے لیے مجھے الاٹمنٹ بھرنا ہے 15,000. 15,000 نہیں. اچھا 15,000 آپ نے آلریڈی بھر دیا ہے. تو آئی آئی ٹی روڑکی میں جو ونگ ہے آپ کا کون سا ملا آپ کو؟ مجھے سول انجینئرنگ ملا. اچھا سول انجینئرنگ ملا ہے. تو آئی آئی ٹی روڑکی بھی ایک بہت بڑا انسٹیٹیوٹ ہے آئی آئی ٹیز میں سے, شاید ہاں 5th یا 6th رینک ہے. تو مجھے بتائیں کہ یہ ایک پریسٹیجیس مومنٹ ہے ہم سب کے لیے, تو کیا کرنا چاہیں گے آپ زندگی میں پھر آگے؟ میں زندگی میں بہت کچھ کرنا چاہتا ہوں اپنے اس ممی پاپا کے لیے, اور اس گاؤں کے لیے, اور اس کشمیر کے لیے. تو اس گاؤں کی جو سڑکیں ہیں, اس گاؤں کا جو حال ہے کافی برا مجھے لگا, چونکہ خستہ حال سڑکیں, یہاں پہ جو لوگوں کی حالت زندگی ہے کافی خراب ہے. تو آپ جیسے لوگوں پہ جو آئی آئی ٹی روڑکی سے پھر نکل کے کل کو اپنے گاؤں واپس آ کے کیا خواب لے کے آئیں گے؟ انشاءاللہ میں اچھے خواب لے کے آؤں گا, اچھے خواب لے کے آؤں گا انشاءاللہ. اچھا اچھے خواب. تو آگے کتنا خرچہ, وہ انہوں نے بتا دیا کیا خرچہ اور کیا؟ انہوں نے کہا کہ 8 لاکھ میں نے سنا ہے. 1 لاکھ 8 لاکھ وہاں پہ آپ کا خرچہ آ رہا ہے آئی آئی ٹی روڑکی میں. تو وہ کس پہ خرچہ آ رہا ہے؟ وہ ہاسٹل پہ آ رہا ہے, اور فیس میں بھی آ رہا ہے, اور آنے جانے میں بھی. اچھا آنے جانے میں بھی 8 لاکھ آپ کا ماننا ہے. 8 لاکھ کیسے, مطلب وہ آپ کا اس میں ایڈمیشن فیس, ہاسٹل, سب کچھ اس میں ہے. اچھا سب کچھ انکلوڈیڈ ہے. چلیے آپ جیسے لوگ جو ہے نا,
हमें प्राउड फील कराते हैं। इंशाल्लाह जो भी लोग आपको देख रहे हैं इस वक्त फ़ख्र महसूस करते होंगे, क्योंकि आप जैसे सपूत जो हैं, आप जैसे जो लड़के नौजवान हैं, वो हमारी कौम की शान है, हमारी कौम की जान है। हम आपको एक मरतबा फिर मुबारकबाद करना चाहेंगे। लेकिन जो भी स्टूडेंट्स आपको देख रहे हैं, ख़ासकर इस कश्मीर के जितने भी स्टूडेंट्स काफ़ी परेशानियों से गुजर रहे हैं कोरोना वायरस के बावजूद। आप जैसा लड़का IIT रुड़की में एडमिशन करता है, IIT रुड़की का या JEE का जो एग्ज़ाम है वो पास करता है, ये हमारे लिए एक फ़ख्र की बात है। उन स्टूडेंट्स को आप क्या कहना चाहेंगे जो आपको इस वक्त देख रहे हैं? मैं इन स्टूडेंट को ये कह रहा हूँ कि बहुत मेहनत 11th और 12th में ज़्यादा से ज़्यादा पढ़िए, मेहनत करिए, 4-5 घंटे एवरी डे किताबों पे लगा दीजिए कि इससे आपका हौसला बुलंद हो जाएगा। और आप मुझे देख रहे हो कि मुझे बात करना भी नहीं आ रहा है कि इसलिए कि आप मेरे से कंपेयर मत अपने आप को कीजिए, आप मेरे से ऊपर अपने आप को कंपेयर कीजिए कि अब हम ठीक हैं, ये थोड़ा तोतला भी हैं, ये कुछ नहीं बोला है, आप मुझसे दिस इज रियली आप स्टार है, क्या बोल रहे हैं आप, क्या बोल रहे हैं? स्टार, यू आर स्टार, आप तो स्टार हैं हमारे, आप क्या बोल रहे हैं? अंजर, बी प्राउड ऑफ योर सेल्फ, वी आर प्राउड ऑन यू, हम आप पे फख्र महसूस कर रहे हैं। ठीक, आगे बताइए। मैं इनको यही कहता हूँ, मेहनत करिए, सिर्फ मेहनत करिए, पर दिल लगा कर पढ़िए, दिल लगा कर। ठीक है, तो पेरेंट्स के लिए क्या मैसेज है? जो पेरेंट्स बच्चों के वालिदैन हैं, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे आप? उनको मैंने, क्योंकि आपने बहुत स्ट्रगल किया है। मैं उनको कहना चाहता हूँ, उनके पेरेंट्स को यही कहना चाहता हूँ कि आप बच्चे पे फोकस, आप बच्चे को किसी चीज़ से रुकावट मत बनिए, क्योंकि इनको जो इनको ज़रूरत हो वो उनको हासिल वो उनको दीजिए, वो तब वो पढ़ने में मशहूर है। तो अंजर मैं वन तो सारे को स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट क्या है? स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट मैथमेटिक्स। अच्छा, मैथमेटिक्स। तो मुझे बताएं कि मैथ्स अलावा कुछ सब्जेक्ट है फेवरेट? मैथ्स अलावा में फिजिक्स पे, केमिस्ट्री पे वो। अच्छा, मैथ्स पे चीज़ें ज़्यादा स्ट्रॉन्ग। ठीक। बे कहाँ तुथ वाक़ा से ज़िंदगी हुंद याद ये से बासे कि ना मे करन पन्ने खतर कह, या कह तुथ लम्हा बासे से ज़िंदगी मज कि ना मोन मोल मोच वरिया ज़्यादा मेहनत करान, मजूर करान, अस बच्चन खतर पालान, तुथ छा कह से वाक़ा याद? बोले ये से बासे कि ना मे करन ज़िंदगी मज कह अख वाक़ा में याद कि फीस पे ही मुझे एक फीस पे ही मुझे एक बताओ। जब मैं कोचिंग सेंटर जा रहा था कालगुंडा में, तब मुझे उस्तादों ने मुझे बाहर निकाला। अच्छा। और उसके बाद मुझे ये महसूस हुआ कि हमारे पास फीस नहीं है, हम क्या मैं पढ़ सकता हूँ आगे से या मैं रुक जाऊँगा। और इसके बाद मुझे निकाला गया और मैंने वहाँ मुझे एक मिला, एक घर वाले, उन्होंने मुझे कहा कि इधर आ जाओ, और मैं वहाँ गया और उन्होंने मुझे उस्तादों से मिलाया कि इनको ये गरीब घर से ताल्लुक़ रखता है, इनको अंदर भेजिए, ये पढ़ना चाहता है। और तब मुझे ये महसूस हुआ कि पढ़ना ज़रूरी है ज़िंदगी। अच्छा, पढ़ना ज़रूरी है ज़िंदगी में। तो तब आपको लगा कि मुझे कुछ करना है? हाँ, तब मुझे लगा कि मुझे कुछ करना है। अच्छा, तो इस वक्त आपने करके दिखाया। हाँ जी, विक्ट्री का निशान विक्ट्री दिखा दीजिए, विक्ट्री लोगों को। चलो, दैट्स ग्रेट। तो अंजर, थैंक यू सो मच, आपने हमारे साथ बात की। इंशाल्लाह आपके साथ मुलाकात करते रहेंगे, आपके साथ हम इंशाल्लाह गुफ्तगू फ़ोन पे भी करते रहेंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे अंजर नज़ीर, जिन्होंने JEE का एडवांस एग्ज़ाम क्वालिफाई किया है और IIT रुड़की में हिंदुस्तान का लगभग 5वां नंबर है जब हम इंफॉर्मेशन या टेक्नोलॉजी या इंजीनियरिंग की बात करते हैं। इस इंस्टीट्यूट का जो IIT रुड़की है, कुछ लोकल्स भी हमारे साथ मौजूद हैं। आप मुझे बताएं अंजर, आप इसी गांव से आपका ताल्लुक है, क्या वाकई आप फ़ख्र महसूस करते हैं? बहुत ज़्यादा फ़ख्र महसूस करते हैं। आज 21st सेंचुरी में जब बच्चों के पास इतनी ज़्यादा वो हो, मतलब सहूलियात मैसर हों, और इसमें बच्चा पूरा ध्यान ये देख के कर रहा है कि मुझे अपने मम्मी के लिए, अपने मम्मी पापा के लिए, अपने गांव के लिए कुछ करना है।
اور جتنے بھی آرٹس ہیں لائف کے سارے آرٹس کو چھوڑ کے ان کے اوپر جا کے پھر اتنی بڑی اچیومنٹ کرتا ہے. دس سم تھنگ گریٹ. دس از سم تھنگ IIT میں کوالیفائی کرنا which makes you flabbergasted. اور میں نے جب پہلی بار سنا اس کے انکل نے مجھے کال کری کہ ہمارے بچے نے IIT میں کوالیفائی کیا, وہ JEE میں کوالیفائی کیا, تو I thought like it would be JEE mains. So JEE mains and they're saying like JEE advanced qualify. It was something جس سے آپ کو شاک لگتا ہے کتنے بچے نے. تو this is something flabbergasting. Then I feel like this is a proud moment for our village, for everybody, and this is inspirational. This is inspirational, and all the students they need to get inspired from it. This is something where you can actually achieve great things. So it doesn't make sense that if you have money or not, you can achieve great things wherever you are, if you have the capacity. On the mountains. Right. اگر آپ جنگل میں رہتے ہیں, آپ کوئی بھی ایگزام ڈیڈیکیشن ہے تو آپ کر سکتے ہو. بالکل. تو کیا بوچھو سر اَسہِ حظ گوٚو یہِ پِترٕ بیٚہُن. تُہۍ ؤنۍتو مےٚ کیٛاہ چھُو تۄہہِ باسان یہِ حظ چھُ واریاہ اَصٕل خاص کر مطلب ییٚمہِ علاقہٕ خٲطرٕ لوٗکھ چھِ اَسہِ اوس نہٕ یہِ مطلب زانٛہہ چھِ اَمہِ آیہِ چھِنہٕ زانٛہہ یِم آیہِ یِتھ واقعہ گٔمٕتۍ یِمن گامَن منٛز کہِ یور چھِ لوٗکھ یِوان واریاہ زیادٕ مطلب مُبارک بٲدی چھِ یِوان, مطلب ماسٹر چھِ یِوان, ہیڈ ماسٹر چھِ یِوان, پرنسپل چھِ یِوان یور, باقٕے بَجہِ ہستی چھِ یِوان یور, میٖڈیا فیٹرنِٹی چھِ یور یِوان, مطلب زبردست فیٖل چھِ ییٚتہِ گژھان. لوٗکھ چھِ یِوان, مطلب لوٗکن چھِنہٕ وٕنہِ تہِ تران فِکرِ کیٛاہ دٔلیٖل چھِ. لوٗکھ چھِ گژھان مطلب اَتھ منٛز سرپرایز یہِ کیٛاہ چھُ أمۍ کوٚرمُت. مطلب وٕنہِ چھِ لوٗکھ اکھ أکِس پرٛژھان یہِ کیٛاہ دٔلیٖل چھِ, أمۍ کیٛاہ چھُ کوٚرمُت. مطلب اَسہِ چھِ تران مطلب بیٚیہِ لوٗکن ہٕنٛدۍ سۭتۍ مِثال یِتھ پٲٹھۍ حظ تُہۍ یور أتی چھِ تران اَسہِ فِکرِ کیٛاہ تام چھِ أمۍ ایچیٖو کوٚرمُت. تہٕ اَمہِ سۭتۍ حظ گژھِ یَتھ یُس مطلب یُس یہِ ایریا چھِ مطلب اَمہِ سۭتۍ ایجوکیشنَس بَڑِ اَمہِ سۭتۍ ییٚتہِ مطلب پروگرس گژھِ ایجوکیشنَس سٲری کران فوکس کران. اہن حظ آ فخر حظ. اور اس کی مثال آپ آج یہ سمجھ لیجئے گا کہ انظر نذیر جیسے بچے جو دور دراز علاقوں میں رہ کے, چونکہ پڑھائی تعلیم ترقی کے لیے کسی خاص شہر قصبے کا ہونا لازمی نہیں ہے, بلکہ اس کے لیے لازمی یہ ہے کہ انظر نذیر جیسی سوچ, انظر نذیر جیسی کوشش اور ایسی کاوش کے بعد آپ IIT یعنی JEE ایڈوانس کا ایگزام بھی پاس کر سکتے ہیں. آج یہ ثابت کر کے دیا انظر نذیر نے, جنہوں نے زندگی میں کافی مصیبتیں جھیلی ہیں, جنہوں نے آج تک جد و جہد کے علاوہ کوئی دوسرا نام یا جد و جہد کے علاوہ کوئی اور بات زندگی میں سنی ہی نہیں ہے. یہ وہ بچہ ہے جب ایگزام کے لیے جوائنٹ انٹرنس ایگزامینیشن کے لیے 1400 روپے کا فی بھرنا تھا تو ان کے پاس نہیں تھا. آخری لمحات میں ان کے والد نے کوششیں محنت مزدوری کر کے ان کو 1400 روپے فراہم کیے اور آخری دن انہیں وہ فیس وہاں پہ ویب سائٹ پہ اپلوڈ کر کے وہاں پہ اپنا جو ریسپٹ ہے وہ حاصل کیا. بہرحال انظر نذیر جیسے لوگ ہمارے لیے ایک رول ماڈل ہی نہیں بلکہ پوری قوم کے لیے, ہر ایک بچے کے لیے مشعل راہ ہے. آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں کہ انہوں نے غریبی کے دور سے نکل کے اب تھوڑا سا زندگی کی راحت اور آسانیوں کی طرف قدم رکھنا شروع کیا ہے, لیکن ابھی بہت زیادہ سٹرگل ہے آگے ان کو, ابھی بہت زیادہ ان کو آگے جو انجینئرنگ اور باقی سروسز ہیں ان کے حوالے سے پڑھنا ہے. بہرحال لیکن ہم یہ کہیں گے کہ انہوں نے آج کشمیر کے بچے کے لیے ایک مثال قائم کی ہے. انہوں نے آج کشمیر کے ہر اس اسٹوڈنٹ کو ایک نئی دشا اور ایک نئی راہ, ایک نئی منزل کی طرف لے جانے کی کوشش کی ہے, جس منزل کی طرف جانا نہ صرف سخت ہے بلکہ جس منزل کو دیکھنا ایک بہت ہی بڑی بات ہے. تو انظر نذیر صاحب, میں اب آپ سے اجازت لینا چاہوں گا, لیکن جاتے جاتے میری طرف سے کشمیر کراؤن کی طرف سے آپ کو کنگریچولیشنز, ہماری طرف سے آپ کو مبارکباد, اور جو بھی لوگ آپ کو دیکھ رہے ہیں اس وقت تمام آپ پہ فخر محسوس کر رہے ہیں, کیونکہ آپ کسی سردار سرکار یا کسی ٹھیکیدار کے بیٹے نہیں ہیں بلکہ آپ ایک غریب گھرانے سے آتے ہیں. آخر پہ کیا کچھ کہیں گے ان لوگوں کے لیے؟ ان کے لیے مجھے یہی پیغام ہے کہ وہ جو بھی ان کے پیرنٹس ہیں اور ان کے جو بھی اولاد ہے ان کو یہی نشر میں کر ان کو پڑھنا ہے, بہت ہی محنت کرنا ہے. یہ نہیں سوچنا ہے کہ ہم غریب ہیں, یہ ماں باپ سب کچھ بیٹے کے لیے خرچ کر سکتے ہیں.
بالکل. تو آپ میرے سیلفی سٹار ہیں, آج میں آپ کے ساتھ سیلفی اٹھاؤں گا, ٹھیک ہے؟ آپ بالکل, میں اپنے کیمرہ مین کو بتا دوں کہ تھوڑا سا آپ یہاں پہ آ جائیں. تھوڑا سا ہنسی اب. یس, آئی ایم پراؤڈ آف یو. تھینک یو, تھینک یو سو مچ, تھینک یو سو مچ. دیش کے نرمان اور انتی میں سہیوگ, آپ کے ہر قدم میں آپ کا ہمسفر. کشمیر ٹربو TMT سریا, چاہے بھوکمپ آئے یا طوفان, سرکشت رہیں آپ اور آپ کا مکان. اپنائیے آپ کا اپنا کشمیر ٹربو TMT سریا, ٹرسٹ اینڈ ریلائبلٹی. Bright Career Institute, Srinagar. Experts in JEE, NEET, MBA, Bank POs, 11th, 12th, medical, non-medical. I'm from BCI. I'm the part of this institution from last 1 year. I came to know about this institution from my cousins who have passed their NEET exams from this institution. This is really the best institution for all the students who want to crack their NEET or JEE exam. First Institute of Valley providing 100-seaters computer lab for conducting mock drill online exams for JEE, NEET and other competitive exams. Registration is open for repeaters batch 2021. Avail 33% mega rebate. To know more, call us at 600-6752-051 9797-18585. BCI, Lal Chowk, Srinagar. یورپین سٹائل فرنیچر دنیا میں ہر کسی کا دل جیتنے کے بعد اب وادی کشمیر میں پہلا 3D شو روم ہیٹل فرنیچر, جس میں کوئی کیل نہیں اور جرمن لکڑی میں اٹیلین فنیشنگ سے تیار کیا ہوا فرنیچر. وزٹ ہیٹل فرنیچر, ڈاکٹر باغ, نوگام بائی پاس ٹو نٹی پورہ روڈ, سری نگر. فون نمبر 9149494043 01943518181.